الدین اویسی کے سیاست کو نفرت والی سیاست کہنے والے خود آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ تو اندازہ لگائیں۔ ناظرین کرام، میرے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو لے کر، بالکل نئی تازہ ترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ہمارے اس چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اگر آج تاریخ کی بات کروں تو 30 تاریخ بروز سوموار 2024۔ ناظرین کرام، آپ سبھی دوستوں کو آگاہ کرتے چلوں، شاید اس بات سے آپ لوگ واقف ہوں گے۔ دوستوں، مولانا محمود مدنی نے ایک بیان جاری کیا ہے جناب اسد الدین اویسی کے خلاف، جس کی وجہ سے دیش کے مسلمانوں کے اندر ناراضگی دکھ رہی ہے، اور انڈیا کے علماء کرام محمود مدنی کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو مجھے پریاپت ہوئی ہے سیدھی بات ٹی وی پر سے۔ انصار عزیز ندوی نے کیا کہا ہے محمود مدنی کے بیان کو لے کر؟ مولانا انصار عزیز ندوی نے کہا ہے، اس ویڈیو کو مولانا محمود مدنی کے کانوں تک پہنچانے میں مدد کریں۔ میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو پہلے آپ حضرات ضرور سنیں۔ ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے، اور اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا میں ان کے بیان پر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سوالات کیے ہیں ان سے، اور پوچھا ہے کہ سی اے یا نارسی اور ٹرپل طلاق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف فیصلے لیے جا رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کی جا رہی تھی، شان رسالت میں توہین کی جا رہی تھی، آپ کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ جو مسلم نوجوانوں کی لنچنگ کی جاتی ہے، بھیڑ ان کو مارتی ہے، تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ Where do you stand on the mob lynching of Muslim youth؟ کسی نے لکھا مدرساز and mosques are being demolished. Where do you live؟ مدرسے گرائے جا رہے ہیں، مساجد پر نشانہ سادھا جا رہا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں اس وقت میں؟ اخلاق کا، پہلوکان کا، تبریز کا، ناصر کا، جنید کا ہندوتوا درندوں نے مار مار کر کے جان لے لی، کہاں تھے آپ اس وقت؟ بابری کے موقع پر، گیان واپی کے مسجد کے موقع پر کہاں تھے آپ؟ کسی نے لکھا کہ اے سی چلنے والے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف نفرت کرنے والے کے سامنے بیٹھ کر کے اس کے خلاف غیبت کرنے والے اسد الدین اویسی کے سیاست کو نفرت والی سیاست کہنے والے خود آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ تو اندازہ لگائیں، یہ کہتے ہوئے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ کسی نے لکھا کہ آپ اگر اپنی قوم کا بھلا نہیں کر سکتے تو کوئی بھلا کر رہا ہے تو اس کو بھلا کرنے دیں، اس کا اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش ہی رہیں۔ صبح سے شام تک نفرت پھیلانے والے چینلوں میں جا کر کے خود تالیاں بٹورنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرنا چھوڑ دیں، یہ اس وقت سوشل میڈیا میں ان کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا جا رہا ہے۔ یہ بات پہنچائیں مولانا محترم تک، شاید ان کو معلوم نہیں، یا معلوم ہوں گے تو بھی شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جمعیت کے نام پر جو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جمعیت نے اپنی تاریخ میں بہت اچھے کام کیے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے اخلاص کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس پر کیچڑ نہ اچھالا جائے، خود اپنی ہی بیانوں سے جمعیت کو لوگوں سے اور مسلمانوں سے دور نہ کیا جائے، یہ کہتے ہوئے کئی لوگوں نے سوشل میڈیا میں ان کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں۔ کوئی اس بات کو مولانا تک پہنچائے۔ ٹویٹر میں کل سے جب سے شام سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک نفرتی چنٹو جو صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، اس چینل کو اور اس شخص کو انٹرویو دیتے ہوئے اسد الدین اویسی کے
पॉलिटिक्स को निशाने पर लेते हुए जो है खुद को जो है पूरे मुसलमानों का ठेकेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए लोगों ने तबसरा करते हुए फिर गालियां देना शुरू कर दी हैं। इसलिए मौलाना मोहतरम से कोई कहें कि जब आप जाएं तो तैयारी के साथ जाएं। किसी ने इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू को भी कुछ जहां पर वो टाल मटोल के साथ जवाबात दे रहे हैं और खुल्लम खुल्ला किसी बात पर अपना स्टैंड नहीं रख रहे हैं, उसको लेकर के भी मजाक उड़ाने की कोशिश की है मौलाना को। और किसी ने लिखा कि मौलाना को वही चैनल्स मिलते हैं इंटरव्यू देने के लिए जो मुसलमानों के मुखालिफ हैं। कभी इनसे छोटे मोटे चैनल वाले कोई सवाल कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गुरूर के ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए। इस तरह कहते हुए भी लोगों ने इस वक्त यहां पर तबसरा करना शुरू कर दिया है। इसलिए जो मौलाना के आसपास में हैं उनको जो है वो ट्विटर के हैंडलर्स दिखाएं, मौलाना से बताएं कि आपके राय से बहुत बड़ा तबका इत्तिफाक नहीं रखता। तो नाज़रीन गिरामी ये सूरत हाल है। मैंने सिर्फ उन तमाम चीजों का तबसरा आप लोगों के सामने किया जब मौलाना की वीडियो, इससे पहले भी मौलाना मोहतरम पर मुख्तलिफ किस्म की तनकीदें हुई हैं उनके अलग अलग बयानात को लेकर के। कभी जो है वो अच्छा बयान दे देते हैं तो उनकी वीडियो वायरल करके उन पर जो है अच्छाई के तबसरे भी शुरू हो जाते हैं, कभी इस तरह के तबसरे आ जाते हैं तो घुमासान लग जाती है। इसलिए जो आसपास में रहते हैं मौलाना के पास में, उनको चाहिए कि इन तमाम तबसरों को निकाला जाए और मौलाना के सामने पेश किया जाए, ताकि जो है मौलाना दोबारा किसी इंटरव्यू को बैठें तो इस तरह के बयानबाजियों से कम परहेज करें। ठीक है, उनका अपना नजरिया हो सकता है, लोगों के अलग अलग नजरियाते होते हैं, मजबूर हैं जमीयत के सदर होने के नाते, मजबूर हैं एक इस्लामी शनाख्त रखने के नाते, मजबूर हैं एक आलिम दीन होने के नाते, मजबूर है एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ होने के नाते। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका उनका नजरियात से भी इख्तिलाफ रखता है और ये वो पढ़ा लिखा तबका उनसे नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ रखता है जो सोशल मीडिया में मुतहर्रिक है। अंग्रेजी में गाली दे रहा होता है, हिंदी में गाली दे रहा होता है, कोई उर्दू में गाली दे रहा होता है। तो इस वजह से चूंकि एक शनाख्त बन चुके हैं, जमीयत की अपनी एक पहचान बन चुकी है, ऐसी सूरत हाल में उन लोगों की भी नजरियात का जो है पूरी तरह से एहतराम करना चाहिए जो इनसे इख्तिलाफ रखते हैं। मौलाना मुमकिन है कि असदुद्दीन ओवैसी से पूरी तरह से जो है उनसे निजी ताल्लुकात सब कुछ अच्छे हों, लेकिन सियासी इख्तिलाफात पर जब बात करने लग जाते हैं तो मसला बिगड़ जाता है। उनके साथ मौजूद एक बहुत बड़े तबके को जो है अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि वो पागलों की भीड़ है, दीवानों की भीड़ है, अब फिर ये दीवाने और ये पागल आदमी सोशल मीडिया पर आपको पागल करके रख देंगे। ऐसा ही हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के वो बयानात जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिए, सीए एनआरसी के खिलाफ दिए, ट्रिपल तलाक के मौके पर जब उन्होंने बड़े पैमाने पर कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन होने पर गुस्ताख रसूल के खिलाफ जो उन्होंने एहतिजाजात किए, उनके आमद के लिए उनके इस्तकबाल के होने वाले एक हजारों लाखों लोगों की भीड़ और उन पर लगने वाले नारे को लेकर के किसी ने शेयर करते हुए मौलाना के कहा कि कभी आप पूरी भारत की तारीख में आपका इस तरह इस्तकबाल हुआ है? मुवाजना किया जा रहा है। अगर आप अपने आप को भारत के पूरे मुसलमानों के ठेकेदार समझ रहे हैं तो कोई ऐसी वीडियो दिखा दे कि आपका इस्तकबाल इस अंदाज में मुसलमान कर रहे हो। इस तरह के सवालात के साथ ट्विटर और सोशल मीडिया और फेसबुक में ये सवालात उठा करके मौलाना की तस्वीर के साथ अलग अलग मीम्स बनाने की कोशिशें हो रही। मुमकिन है कि मामूली सी सियासी नजरियाती इख्तिलाफात की वजह से मौलाना ने बोल करके चले गए हों, लेकिन सोशल मीडिया में हंगामा बपा है, ये मौलाना को समझना होगा और जो आसपास में हैं वो ये वीडियो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मौलाना को समझ में आवे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की जबान है, और मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं पीछे में भी कहता हूं, किसी खौफ के बगैर, किसी लालच और तमा के बगैर और सिर्फ जज्बात में मुश्तइल होकर नहीं, दलील की कुव्वत के साथ जिस तरह ये अपनी बात पेश करते हैं,
दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उनके इकबाल अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए और इनसे मिल्लत की तर्जुमानी की ज़्यादा खिदमत ले और इनकी हिफाजत फरमाए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस कमेटी के कि आपने इसकी कोशिश की। मैं समझता हूँ तेलंगाना के अजला में शायद ये पहला प्रोग्राम है वक्फ पर। और इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम, तो फिर मिलते हैं एक किसी नई वीडियो के साथ। जब तक खुदा हाफिज़। अगर इस वीडियो को नए दोस्त नए हजरात देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो करके लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर ज़रूर करें।